اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانے بھی ناخوش، میں زہر ہلا حل کو کبھی کہہ نہ سکا کند۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ سندھ کو باب الاسلام کیوں کہا جاتا ہے؟ برصغیر پاک و ہند میں سب سے پہلے اسلام سندھ سے پھیلنا شروع ہوا، اس لیے اسے باب الاسلام کہا جاتا ہے۔ دوستو، ہماری مطالعہ پاکستان اور سلیبس کی کتابوں سے لے کر یوٹیوب کی ویڈیوز تک جہاں بھی آپ دیکھیں گے آپ کو زیادہ تر یہی نظر آئے گا کہ سب سے پہلے محمد بن قاسم نے سندھ کو فتح کر کے ہندوستان میں اسلام کو متعارف کروایا۔ اس بات میں کتنی سچائی ہے یہ ہم اہل سنت کی معتبر ترین کتابوں کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ ابن عساکر کی تاریخ مدینہ دمشق، خطیب بغدادی کی تاریخ بغداد اور تاریخ یعقوبی، جس کو اہل سنت اور اہل تشیع دونوں مانتے ہیں، ان میں روایت ملتی ہے کہ سندھی لوگ گئے تھے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست اقدس پر بیعت کر کے مسلمان ہوئے تھے۔ اس مجلس میں ایک وفد سندھ سے آیا تھا اور ایک افریقہ سے آیا تھا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ نبی الانبیاء، نبی الامم اور رسول الخلق تھے، افریقہ سے آنے والوں سے کہا افریقہ سے آئے ہو، سندھ سے آنے والوں سے کہا تم لوگ سندھ سے آئے ہو۔ پھر ان لوگوں نے اسلام قبول کیا اور صحابی ہو گئے۔ پھر عرض کیا یا رسول اللہ، تبلیغ اسلام کے لیے ہمارے ساتھ کوئی بھیجیں۔ پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 5 صحابہ کرام بھیجے جو موجودہ سرزمین پاکستان کے صوبہ سندھ میں آئے تھے۔ تو سندھ باب الاسلام کہلاتا ہے محمد بن قاسم کی وجہ سے نہیں، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بھیجے ہوئے 5 صحابہ کرام کے وفد کی وجہ سے۔ ان میں سے 3 واپس چلے گئے اور 2 کا یہیں وصال ہو گیا۔ اس روایت کو خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد جلد 10 صفحہ نمبر 51، ابن عساکر نے تاریخ دمشق الکبیر جلد 32 صفحہ نمبر 292، احمد بن ابی یعقوب نے تاریخ یعقوبی جلد 1 صفحہ نمبر 256 پر روایت کیا۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سندھ کی جانب اپنا رخ کر کے ارشاد فرمایا کہ مجھے وہاں سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ دوستو، محمد بن قاسم نے سندھ پر حملہ کیوں کیا؟ کیا واقع ہی مظلوم عورتوں، بچوں اور حاجیوں کو قید سے آزاد کروانے اور راجہ داہر کے قزاقوں یعنی بحری لٹیروں کے ساتھ ملوث ہونے پر محمد بن قاسم سندھ پر حملہ آور ہوا، یا اس کے پیچھے کوئی اور وجہ تھی؟ نیز یہ کہ جتنی بڑھا چڑھا کر تاریخ کے نام پر یہ فکشن ہمیں پڑھایا گیا ہے، کیا واقع ہی یہ محمد بن قاسم کا کوئی کارنامہ تھا، یا اس کے پیچھے کوئی اور شخص بھی تھا جو مسلسل محمد بن قاسم کو قدم بقدم لیڈ کر رہا تھا؟ اور اس شخص اور محمد بن قاسم کا اپنا کردار کیسا تھا، یہ ہم آج کی اس ویڈیو میں اہل سنت کی معتبر ترین کتابوں کی روشنی میں جاننے والے ہیں۔ دوستو، تاریخ دنیا میں علم حاصل کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ تاریخ کو اسلام میں بہت اہمیت حاصل ہے۔ قرآن پاک کا بھی کتنا حصہ تاریخ سے بھرا پڑا ہے، جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور مختلف قوموں کے قصے اور حالات کا ذکر ملتا ہے۔ اسلامی تاریخ ہر مورخ یعنی تاریخ لکھنے والے نے اپنی مرضی اور ایمانداری پر لکھی ہے، اور ہم سبھی لوگ جانتے ہیں کہ بادشاہت کے دور میں چند انعام و کرام کے لالچ کے اندر بادشاہوں کی اپنی فیور میں تاریخ لکھوانا ایک عام سی بات تھی۔ اس لیے تاریخ جاننے کے لیے ہم تاریخ کی معتبر کتابوں کے ساتھ ساتھ احادیث کا بھی مطالعہ کرتے ہیں، کیونکہ تاریخ میں تو گڑبڑ ہوئی ہے لیکن احادیث اسناد کے ساتھ ہیں۔ محمد بن قاسم ثقفی کوفہ اور حجاز کے گورنر حجاج بن یوسف، جو کہ بنو امیہ کے دور کی بادشاہت کا ایک پالتو دہشت گرد اور لاکھوں بے قصور اور معصوم لوگوں کا قاتل تھا، اس کا بھتیجا اور داماد تھا۔ اس کا پورا نام عماد الدین محمد بن قاسم بن محمد بن حکم بن ابی عقیل ثقفی تھا۔ اہل سنت کے مشہور محدث ابن حجر عسقلانی نے اسماء الرجال کی اہم ترین کتاب تہذیب التہذیب میں معروف راوی اور حدیث کے استاد عطیہ بن سعد اوفی کے حالات زندگی میں، نیز طبقات الکبریٰ میں ابن سعد اور تاریخ طبری میں ابن جریر طبری لکھتے ہیں، حجاج بن یوسف نے محمد بن قاسم کو لکھا کہ عطیہ بن سعد اوفی کو طلب کرے اور ان سے مولا علی علیہ السلام پر لعنت کرنے کا مطالبہ کرے، معاذ اللہ۔ اگر وہ ایسا کر دیں تو چھوڑ دو، اور اگر وہ ایسا کرنے سے انکار کر دیں تو ان کو 400 کوڑے لگا کر داڑھی مونڈ دو۔ محمد بن قاسم نے ان کو بلایا اور مطالبہ کیا کہ مولا علی علیہ السلام پر لعنت کریں۔ انہوں نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا تو محمد بن قاسم نے ان کی داڑھی منڈوا کر 400 کوڑے لگوائے۔ اس واقعے کے بعد وہ خراسان چلے گئے۔ وہ حدیث کے ثقہ راوی ہیں، یعنی وہ شخص جو اچھے کردار کا مالک ہو اور حدیث کو محفوظ رکھنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ اسے حافظ ابن حجر عسقلانی
तबरानी ने तहजीब व तहजीब जिल्द हफ्तम सफ़ा नंबर 226 रावी शुमार 413, इसी तरह इब्न साद ने तबकातुल कुबरा जिल्द 6 सफ़ा नंबर 305 और तबरी ने तारीख़ तबरी जिल्द 11 सफ़ा नंबर 641 पर रवायत किया। मशहूर है कि सिंध की बंदरगाह देबल में रहने वाले बहरी डाकुओं ने श्रीलंका के 8 बहरी जहाज लूट लिए थे। इन जहाज़ों में श्रीलंका के राजा ने हिजाज बिन यूसुफ और उम्वी खलीफा के लिए तहफ़ भेजे थे। इनमें से एक जहाज में कुछ हाजी भी थे। मुस्लिम मुअर्रिखीन के मुताबिक ये जहाज राजा दाहिर के हुक्म पर लूटे गए थे, यानी राजा दाहिर डाकुओं के साथ मिला हुआ था। इन डाकुओं ने जहाज़ों में सवार मुसलमान औरतों को भी कैदी बना लिया और साहिल के करीब ही कहीं दीबल की जेल में बंद कर दिया। इनमें एक औरत ने बेबसी की हालत में उम्वी गवर्नर हिजाज को पुकारते हुए कहा, ए हिजाज मेरी मदद को पहुंच। जब इन डाकुओं से बच जाने वाले कुछ लोगों की ज़बानी हिजाज को इस औरत की पुकार का इल्म हुआ तो इसने बेकरार होकर कहा, मैं हाजिर हूँ। फिर हिजाज ने दाहिर बिन चच की तरफ एक कासिद रवाना किया और मोहम्मद बिन हारून को भी खत लिखा कि कोई काबिल एतमाद आदमी इस कासिद के साथ दाहिर बिन चच के पास भेज दे, जो कि इससे कहे कि मुसलमान औरतों को छोड़ दे और दारुल खिलाफा के तहाइफ वापस कर दे और औरतों की हालत भी दरियाफ्त करे। फतहनामा सिंध या चचनामा मुसन्नफ अली कूफी मुतरजम अख्तर रिजवी सिंध अदबी बोर्ड सफ़ा नंबर 115। तारीख़ सिंध मुसन्नफ सैयद अबू जफ़र नदवी सफ़ा नंबर 41। जब ये ख़त दाहिर बिन चच को मिला तो ख़त पढ़कर और जो पैगामात भेजे गए थे वो सुनकर इसने जवाब दिया कि ये लोग कज़ाक हैं, इनसे ज़्यादा ताकतवर इस इलाके में कोई नहीं है, ये हमारी अतात भी नहीं करते। फतहनामा सिंध सफ़ा नंबर 115। राजा दाहिर का इनकार हिजाज बिन यूसुफ को गज़बनाक कर गया। इसने दीबल पर चढ़ाई का हुक्म दे दिया। यूं सिंध पर नए हमलों का आगाज हुआ। दोस्तों, श्रीलंकन जहाज़ों के लुटने का ये किस्सा मशहूर तो बहुत है, मगर इसमें 3 वाज़े झोल मौजूद हैं। पहला झोल ये कि जहाज़ों को लूटने का इल्ज़ाम अरब फातहीन की लिखी हुई तारीख जैसे कि चचनामा और इस जैसी किताबों में लगाया गया है, लेकिन इस वाक़े का इसके अलावा कोई दूसरा रेफरेंस नहीं है। इसलिए ये कहा जा सकता है कि ये किस्सा सच भी हो सकता है और महज अपने हमले को इखलाकी जवाज़ फराहम करने की एक कोशिश भी। दूसरा झोल ये है कि इस बारे में राजा दाहिर का पॉइंट ऑफ व्यू तारीख में मौजूद ही नहीं है, यानी सिंध में इस दौर में ऐसी कोई किताब नहीं लिखी गई या कोई स्क्रिप्चर नहीं मिला जिसमें ये बताया जाए कि राजा दाहिर इस वाक़े के बारे में खुद क्या कहता था, वो इस वाक़े में मुलविस था या नहीं, या इसकी नज़र में सिंध पर अरबों के हमले की असल वजूहात क्या थी, ये सब तारीख में मौजूद ही नहीं। इस तरह तीसरा झोल ये है कि हिजाज बिन यूसुफ तो बजाते खुद एक बेहद जालिम इंसान था, इतना बेरहम और सफाक था कि इसने मक्का मुकरमा का 7 माह तक मुहासरा किया, खाना काबा पर मंजनीकों से पत्थर बरसा कर इसकी दीवारें गिरा दी, यहाँ तक कि हजर अस्वद के 3 टुकड़े हो गए। उम्वी सल्तनत में हजारों मुसलमान इसके हाथों मारे जा चुके थे या कैदी बना लिए गए थे। तफहीमुल कुरान में मौलाना सैयद अबू लाला मौदूदी बयान करते हैं, मोतबर रवायत से साबित है कि हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम के फिदिया में जो मेंढा ज़बह किया गया था, इसके सींग खाना काबा में हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर के ज़माने तक महफूज थे। बाद में जब हिजाज बिन यूसुफ ने हरम में इब्ने जुबैर का मुहासरा किया और खाना काबा को मस्मार कर दिया तो वो सींग भी गायब हो गए। तफहीमुल कुरान सूरह सफ़ात सूरह नंबर 37 आयत नंबर 113। ऐसे में ये मान लेना कि वो सिर्फ रहम दिली के जज्बे से सरशार होकर एक औरत को कैद से आज़ाद करवाने के लिए इतना बड़ा लश्कर भेजने पर तैयार हो गया, काफ़ी मुश्किल है इस पर एतबार किया जाए। अगर ये सब कुछ नहीं था तो फिर सवाल पैदा होता है कि हजाज ने सिंध पर हमला क्यों किया था। कहा जाता है कि उम्वियों के जुल्म सितम से तंग आकर वहाँ से अहले बैत और सादात अपनी जान बचाकर हिजरत करके सिंध में आए थे। राजा दाहिर ने इनको पनाह दी हुई थी। सिंधियों से अगर आज भी इनकी तारीख पूछें और जिन अहले बैत के साथ जुल्म हुए, वो सादात अहले सुन्नत हों या अहले तशी, किसी से भी आप पूछ लें कि मोहम्मद बिन कासिम यहाँ क्या लेने आया था, तो वो आपको यही वजह बताएंगे। बिल्कुल इसी तरह जैसे अगर किताबों से निकाल भी दें कि क़याम पाकिस्तान के वक्त कत्लेआम हुआ, फिर भी ये बातें अमली तवातुर से नस्ल दर नस्ल सीना बसीना आगे लोगों तक मुंतकिल होंगी, क्योंकि वो मुसलमान तो नस्ल दर नस्ल रहेंगे जिनके आबाओ अजदाद इस वक्त मारे गए थे, और ये बातें इनकी नस्लों तक तवातुर से मुंतकिल होती रहेंगी। इसके लिए आपको तारीख की किताब पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मुस्लिम दुनिया में तो हिजाज बिन यूसुफ का जुल्म सितम कोई ढकी छुपी बात नहीं है, लेकिन इसके मुकाबले में राजा दाहिर एक मुख्तलिफ तस्वीर पेश करता है। राजा दाहिर अपने दुश्मनों से भी अच्छे सलूक के लिए मशहूर
मशहूर था। इस बात की गवाही सिंध पर सबसे मशहूर किताब फतहनामा ने भी दी है और इस किताब को इन लोगों ने लिखा था जो मोहम्मद बिन कासिम के लश्कर में शामिल थे। इस किताब में लिखा है कि राजा दाहिर ने रमल के राजा को शिकस्त देने के बाद अपने वजीर के मशवरे पर दुश्मन के हजारों कैदियों को माफ कर दिया। फतहनामा सिंध सफ़ा नंबर 100। इस तरह राजा दाहिर का भाई दहर सीना इसके खून का प्यासा था, मगर जब राजा दाहिर को इसके मरने की खबर मिली तो वो भाई के खैमे में गया और अपनी पगड़ी फाड़ कर इसकी मौत का मातम करता रहा। फतहनामा सिंध सफ़ा नंबर 97। तो यहाँ सवाल पैदा होता है कि अगर राजा दाहिर इतना ही रहम दिल था तो वो बहरी डाकुओं से कैदियों को छुड़ा क्यों नहीं रहा था। मुसलमानों की फतूहात पर लिखी किताब फतूहुल बलदान के मुताबिक राजा दाहिर का जवाब ये था कि जहाज डाकुओं ने लूटे हैं जो मेरी दस्तरस से बाहर हैं। फतूहुल बलदान जिल्द दोम सफ़ा नंबर 618। लेकिन सिंध के मुमताज रहनुमा GM सैयद हमले के इस जवाब को मुस्तरद करते हुए अपनी किताब सिंध के सूरमा या द हीरोज ऑफ सिंध में लिखते हैं कि हो सकता है कि बहरी कोज़ाकों ने लूट मार की हो, वरना राजा दाहिर को इससे क्या फायदा हो सकता है। वो लिखते हैं कि जहाज लूटने का वाकया इल्जाम तराशी है, वरना इससे कबल अरबों ने जो सिंध पर 14 हमले किए थे इसका क्या जवाज था। और इन्हीं किताबों के मुताबिक जिनमें ये किस्सा बयान हुआ है, देखा जाए तो इस हमले की एक और वजह भी सामने आती है। वो वजह और इस हमले के वाकयात जानने के लिए कि किस तरह हिजाज खुद एक तरह से इस हमले को लीड कर रहा था, कदम ब कदम मोहम्मद बिन कासिम को पैगामात भेजकर रहनुमाई कर रहा था, और इस हमले पर इतनी ज्यादा रकम खर्च करने की क्या वजह थी और इससे हिजाज को क्या फायदा हासिल होने वाला था, ये सब जानने के लिए इस वीडियो का पार्ट 2 जरूर देखें।